Hi class, welcome back to English class with Abner. Today we are going to study a very great topic that I'd like to share to all of you guys. We are going to study about the expressions of thank you in various English phrases. Oke, jadi hari ini teman-teman kita akan belajar tentang bagaimana atau ungkapan-ungkapan terima kasih dalam berbagai frasa atau tutur kata dalam bahasa Inggris. Oke, mungkin teman-teman sudah banyak belajar tentang how you guys say thank you in English, tapi saya sering dengar mereka hanya menggunakan kalimat yang sama atau expression yang sama, yaitu thank you. Thank you, terima kasih. Padahal there are many phrases or sentences that you can use to express gratitude. Padahal ada banyak sekali ungkapan-ungkapan atau kalimat-kalimat yang teman-teman bisa pakai dalam mengungkapkan rasa terima kasih teman-teman. Oke, so let's get started. Kita langsung saja. Yang pertama, instead of say just thank you, you can say thanks. Thanks. Oke. Sebagai gantinya teman-teman bilang thank you, teman-teman bisa bilang thanks. Oke, artinya sama, makasih, makasih atau terima kasih. Oke, lebih simple, lebih pendek lagi. And then you can say also thank you very much. Teman-teman bisa ikuti thank you very much. Thank you very much. Oke, artinya sama, terima kasih banyak. Instead of say thank you, kalian bisa bilang thank you very much. Karena kalau cuma bilang thank you, because if you only say thank you, for me it's kind of boring. It's kind of boring. So I don't use thank you for the expression that I use when I say to someone. Tapi saya selalu menggunakan kalimat-kalimat lain yang ada ini, ya, yang teman-teman bisa lihat. Kemudian ada juga many thanks. Oke, many thanks. Oh sorry, kita sudah loncat. Kita kembali ke yang thanks a lot. Thanks a lot. Terima kasih banyak ya. Thanks a lot. Teman-teman bisa ikut. Thanks a lot. Thanks a lot. Terima kasih banyak. Oke, so instead of say thank you, you can say thanks a lot. Jadi bisa menggunakan kata thanks a lot. Terima kasih banyak. Artinya sama saja. Kemudian many thanks. Many thanks. Terima kasih banyak. Oke, jadi banyak sekali ya. Many thanks. And then next one you can say I owe you one. I owe you one. I owe you one. Kalau teman-teman terjemahkan secara harafiah, artinya saya berhutang sekali padamu. Aku berhutang sekali padamu. Tapi dalam konteks, this context, it means terima kasih. Jadi kalian bisa bilang terima kasih dengan menggunakan I owe you one. I owe you one. Okay, you can repeat it. Kalian bisa ulangi. I owe you one. I owe you one. Okay. Next, you have saved my life. You have saved my life. Kalau teman-teman lihat dalam konteks harafiah, diterjemahkan secara harafiah, artinya kamu menyelamatkan atau telah menyelamatkanku. But in this context, it is the same as you say thank you, thank you, thank you. Okay? Jadi kalau misalnya teman-teman mau bilang thank you dalam situasi tertentu, in the certain context or in this certain situation, dalam situasi tertentu, teman-teman bisa bilang you have saved my life. For example like that, ya. Jadi contohnya seperti itu. Instead of say just thank you. Okay? Next. Thanks a bunch. Thanks a bunch. Sama, terima kasih banyak. Oke. Yang bagian atas ini teman-teman bisa lihat bahwa ini very common sekali, very common in the daily conversation. When you guys go to America, you guys go to Australia or to English countries, they use these expressions very common. Jadi kalau teman-teman pergi ke negara-negara yang berbahasa Inggris, mereka menggunakan ekspresi atau ungkapan-ungkapan seperti ini sangat sering sekali ya teman-teman dengar.
bukan hanya thank you saja, tetapi mereka menggunakan banyak sekali expression yang tadi yang sudah saya jelaskan atau sebutkan ya. Yang berikut ada lagi yang ini lebih formal atau lebih tingkatannya sangat lebih tinggi sekali. Kalau teman-teman mau mengungkapkannya lebih sungguh lagi, lebih menghormati, lebih menghargai lagi, in the formal form, we also know the following phrases like this. Yang pertama, I really appreciate. Aku sangat menghargainya. Teman-teman, sekali lagi jangan terjemahkan secara harfiah. Ini maksudnya adalah saya sangat berterima kasih. I really appreciate. Saya sangat berterima kasih. Oke? Yang berikut, next one. I will never forget what you have done. I will never forget what you have done. Oke, saya tidak akan pernah melupakannya. Dalam konteks secara harfiah or literal translation artinya saya tidak akan pernah melupakannya. But in this context it means terima kasih banyak, terima kasih sekali, terima kasih. Okay, I will never forget what you have done. Sama dengan kita bilang terima kasih dengan sungguh hati ya. And then next one, much obliged. Much obliged. Much obliged. Ini juga terima kasih banyak, oke, yang sangat dalam biasanya kita pakai. Next, that's very kind of you. That's very kind of you. Kamu baik sekali. Secara harfiah kita translate, kamu baik sekali. But in the expressions of thank you, ini berarti it means terima kasih banyak, terima kasih banyak, kamu baik sekali, terima kasih banyak. Biasanya kita menggunakan ini dengan ketika mau menyampaikan terima kasih yang lebih mendalam kayak begitu ya. Next, I'm extremely grateful for. I'm extremely grateful for. I am extremely grateful for. I'm extremely grateful for. Saya sangat berterima kasih. Saya sangat berterima kasih. Okay? Saya sangat berterima kasih. Instead of just say thank you sebagai gantinya dari hanya bilang terima kasih atau thank you, kalian bisa bilang I'm extremely grateful for. I am extremely grateful for. Ini biasanya terima kasih yang paling dalam yang kita mau sampaikan ya. Yang terakhir ada thank you in advance. Thank you in advance. Thank you in advance. Terima kasih sebelumnya. Oke, teman-teman harus catat yang ini, garis bawahi. Thank you in advance. Oke, terima kasih sebelumnya. Bukan thank you before. Jangan teman-teman menggunakan kata thank you before. Karena saya sering dengar ada yang bilang terima kasih sebelumnya adalah thank you before. Terima kasih sebelumnya, karena mereka terjemahkan secara harfiah because they translate using the literal translation. Jadi mereka bilang terima kasih sebelumnya karena sebelumnya dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggrisnya adalah before, dan terima kasih thank you mereka bilang terima kasih sebelumnya thank you before. In English, no. There is no thank you before. If you go to America, you go to Australia, you go to English countries, there is no thank you before. Tapi yang benar adalah thank you in advance. Teman-teman mau pergi ke negara mana saja yang menggunakan bahasa Inggris, tidak ada thank you before. Yang ada hanya thank you in advance. Okay? Alright class, I think that's all for today class. I hope that you guys enjoy the class. And if you have any questions, please comment below. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. So maybe I can help you. And these materials I also will upload or will put somewhere around on the description, so you guys can download it ya. Jadi materi ini juga saya akan taruh di deskripsinya, kolom deskripsinya, sehingga mungkin teman-teman bisa mendownload dan bisa belajar di rumah. Oke, sebelum tutup kita akan mulai sama-sama dari atas sampai di bawah ya.
untuk memastikan teman-teman sudah bisa mengungkapkan dengan benar. Yang paling pertama yang mulai dari thanks di atas ya. Oke, kita sama-sama. Teman-teman bisa mengikuti kembali. You guys can repeat it. Thanks. 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 Next, second one. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Next. Thanks a lot. Thanks a lot. Thanks a lot. Next. Many thanks. Many thanks. Many thanks. Next. I owe you one. I owe you one. I owe you one. I owe you one. Next. You have saved my life. You have saved my life. You have saved my life. Okay. Next. Thanks a bunch. Thanks a bunch. Thanks a bunch. Thanks a bunch. Next. I really appreciate. I really appreciate. I really appreciate. Okay, next. I will never forget what you have done. I will never forget what you have done. I will never forget what you have done. Okay, next. Much obliged. Much obliged. Much obliged. Much obliged. Okay, saya. Next. That's very kind of you. That's very kind of you. That's very kind of you. Next. I'm extremely grateful for. I am extremely grateful for. I am extremely grateful for. Next. Thank you in advance. Thank you in advance. Alright class, thank you so much for joining my class today, and I hope that all of you guys enjoy the class. If you guys like the class, if you like the video, please don't forget to subscribe and then share to your friends that maybe need the lessons or English lessons, and then please share to whoever, anyone, your colleagues, your friends, or whoever that really love English, yeah, all the English lovers. Thank you so much guys, and I will see you guys in the next class. See ya in the next class guys.